जय जगन्नाथ सांग माने एही भिडियो रे आज आम यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स कैपिटलाइजेशन रूल्स विषय जानिबा। एही भिडियो रे आम टोटाल 32टा कैपिटलाइजेशन रूल विषय बुझेइछु उदाहरण सहित। आसंतु से वीडियो स्टार्ट करिवा। तो रूल नंबर 1, जे कोनसी सेंटेंस लिखला बेले तार प्रथम लेटर को कैपिटल लिखा जाए। जेमति एग्जांपल आई गो, ही गोज, दे गो टू स्कूल इत्यादि। देखो ये केमती कैपिटल करागला। रूल नंबर 2, पोएम रो प्रतिटी लाइन रो आरंभ रे कैपिटल लेटर को व्यवहार करा जाए। देखंतु ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू अनुसार पोएम रो प्रतिटी लाइन गोटे कंप्लीट सेंटेंस न होई पारे, हेले भी पोएम रो प्रतिटी लाइन लिखला बेले ताहा कैपिटल लेटर रे लिखा जाए। यह हूँ पोएम रो नियम। देखंतु ए जो पोएम टी आपण देखि पारुछंती, यह हूँ आमर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कर एक पोएम रो एक अंश। देखंतु प्रतिटी लाइन केमती कैपिटल रे लिखा जाइछि। रूल नंबर 3, देखंतु प्रॉपर नाउन बा नामवाचक विशेष्यर फास्ट लेटर टी सब बेले कैपिटल होई थाए। देखंतु उदाहरण महानदी गोटे रिभर ना, कुना गोटे व्यक्तिर ना, दिल्ली गोटे स्थानर ना, हीरो होंडा गोटे बाइकर ना। देखते केमती लिखा जाइए। यही भाव में प्रॉपर नाउन बा नामवाचक विशेषर फास्ट लेटर टी सब कैपिटल रे लिखा जाए। रूल नंबर 4, पॉलिटिकल पार्टी बा ऑर्गेनाइजेशन इत्यादि ना सब कैपिटल रे लिखा जाए, तार फास्ट लेटर टी कैपिटल रे लिखा जाए। देखंतु जमती कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ओके, बिजू जनता दल, कांग्रेस पार्टी यही भाव में। रूल नंबर 5, देखो हिस्टोरिकल एज एवं इरा इत्यादि ना लिखला बेले कैपिटल रे लिखा जाए। एलिजाबेथ एज, आंग्लो साक्सन एज से भाई इरा देखंतु हे से 13 बोली गोटे इरा अच्छी जापान रे व्यवहार होची। देखंतु केमती लिखा है। रूल 6, हिस्टोरिकल इवेंट ऐतिहासिक घटना कलिंग वार, रूसियन रिवोल्यूशन देखते केमती लिखा है, सेगुड़िक कैपिटल रे लिखा जाए। तो रूल नंबर 7, प्रोनाउन आई को मध्य सब बेले कैपिटल रे लिखा जाए। देखंतु केमती उदाहरण लिखा जाइए। मिस्टर दास एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, ही एंड आई आर डूइंग द प्रोजेक्ट यही भाव में। रूल 8, एब्रिविएशंस लिखला बेले आपण कैपिटल रे लिखिबे। देखंतु उदाहरण जमती कि MA, MLA, MBBS यही भाव में। जदि एब्रिविएशन रे गोटे वर्ड रो प्रथम 2 बा ततोधिक लेटर व्यवहृत हुए ताहले फास्ट लेटर टी कैपिटल हुए, मात्र परवर्ती लेटर गुड़िक स्मॉल लेटर हुए। पॉलिटिकल पार्टी जमती कि देखंतु केमती लिखा है। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी देखंतु केमती लिखा जाइए। ठीक से भाव में एब्रिविएशन लिखला बेले आपण सेमती लिखिबे। यहाँ पर देखंतु रूल 9, एक्रोनिम रे प्रतिटी वर्ड को कैपिटल रे लिखा जाए। देखंतु उदाहरण नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आउटे देखंतु एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एब्रिविएशन और एक्रोनिम रे पार्थक्य कौन? देखंतु एब्रिविएशन को लेटर बाय लेटर पढ़ा जाए, जमी MLA, CBI इत्यादि, किंतु एक्रोनिम गोटे शब्द भाया पढ़ा हम, एड्स, नाटो इत्यादि। ओके। रूल 10, डायरेक्ट स्पीच रे थिबा रिपोर्टेड स्पीच रो फास्ट लेटर टी कैपिटल हुए। देखंतु Tapas said, honesty is the best policy. He said, the English speak English. Okay. देखंतु रूल 11, गॉड रे जेपर फास्ट लेटर कैपिटल होता है, ठीक से बेले गॉड पाई व्यवहार होता प्रोनाउन मध्ये कैपिटल होता है। देखंतु गॉड लव्स ऑल हिज चिल्ड्रेन, थेइस्ट्स बिलीव इन गॉड। देखो भगवान को व्यतीत अन्य अर्थ रे गॉड व्यवहार हेले ताहा स्मॉल होता है, जेमति कि मनी इज माय गॉड। रूल 12, इंटरजेक्शन ओ को सब कैपिटल रे लिखा जाए तथा तापर थिबा पर्सनिफाइड वर्ड रो फास्ट लेटर भी कैपिटल रे लिखा जाए। देखंतु ओ ऑनेस्टी, आई वेलकम यू टू कम इन माय लाइफ। रूल 13, जे कोनसे नेम और सरनेम लिखला बेले मध्य ताहा कैपिटल रे लिखा जाए, जेमति राम श्याम मोहन नेम्स रो उदाहरण देखंतु। ठीक से भली दास मिश्र साहू सरनेम्स रो उदाहरण देखंतु। रूल 14, प्रॉपर एडजेक्टिव पाई मध्य कैपिटल लेटर रो व्यवहार करा जाए। देखंतु इंडियन, अमेरिकन, रशियन, ओके।
এইଭଳି ଭାବରେ ରୁଲ୍ 15 ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇଟଲ୍ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର, ମିସେସ୍, ମିସ୍, ପ୍ରଫେସର ଇତ୍ୟାଦି। ରୁଲ୍ 16 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଆ, ଇଂଲିଶ, ହିନ୍ଦୀ। ରୁଲ୍ 17 ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ନାଁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସ୍କୁଲ, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଇତ୍ୟାଦି। ରୁଲ୍ 18 ରିଲିଜିଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଲିଜିୟସ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲେଟର୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ରେ ଲେଖାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ହିନ୍ଦୁଇଜିମ୍ ହିନ୍ଦୁ, ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଇସଲାମ ମୁସଲିମ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ। ରୁଲ୍ 19 ମାଉଣ୍ଟେନ୍, ରିଭର, ଟ୍ରେନ୍, ସିପ୍ର ନାଁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭରେଷ୍ଟ, ଗଙ୍ଗା, କୋଣାର୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଟାଇଟାନିକ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲେଖାଯାଇଛି। ଓକେ। ରୁଲ୍ 20 ମନ୍ଥ, ଡେ, ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଡେର ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର୍ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ଜାନୁଆରୀ, ସଣ୍ଡେ, ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ଇତ୍ୟାଦି। ବଟ୍ ନଟ୍ ସିଜିନ୍। ଓକେ, ଯେକୌଣସି ଋତୁମାନଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଲା ବେଳେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହୁଏନି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ମଲ୍ରେ ଲେଖାଯାଏ। ରୁଲ୍ 21 କୌଣସି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ର ନାଁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହୋଇଥାଏ। କାର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍, ହୋଲି, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି। ରୁଲ୍ 22 ସିଟି, ଟାଉନ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରିର ନାଁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ, ସିଟି କୋଲକାତା, ଦିଲ୍ଲୀ, ଟାଉନ୍ ଜଲେଶ୍ୱର, ଅନୁଗୁଳ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, କଣ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ, ନେପାଳ ଇତ୍ୟାଦି। ରୁଲ୍ 23 ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, ରୋଡ଼, ବିଲ୍ଡିଂର ନାଁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କଲେଜ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, ରୋଡ଼ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କ ରୋଡ଼, ବିଲ୍ଡିଂ ଏମ୍ପାୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂ। ଓକେ। ରୁଲ୍ 24 କ୍ଲବ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍ ଲେଖାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ଟାଇଗର୍ସ କ୍ଲବ୍, ଦ ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ୍, ଦ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ୍। ରୁଲ୍ 25 ବିଜନେସ୍ ଫାର୍ମର ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର୍ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍, ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ରୁଲ୍ 26 ବୁକ୍ର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, ଦ ଗୀତାଞ୍ଜଳି। ରୁଲ୍ 27 ନ୍ୟାସନାଲିଟିର ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର୍ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ଆମେରିକାନ୍, ବ୍ରିଟିଶ। ରୁଲ୍ 28 ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଫଟୋରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ରୁଲ୍ 29 ଲେଟର୍ରେ ଥିବା ସାଲ୍ୟୁଟେସନ୍ ଲେଖିଲା ବେଳେ ସେଥିରେ ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଡିଅର୍ ପୂର୍ବରୁ ପଜେସିଭ୍ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ଯଦି ରୁହେ ତାହେଲେ ଡିଅର୍ର ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର୍ ସ୍ମଲ୍ ହୁଏ, ଯେମିତିକି ମାଇ ଡିଅର୍ ବ୍ରଦର। ରୁଲ୍ 30 ଲେଟର୍ରେ ଥିବା କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ କ୍ଲୋଜ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯେମିତିକି yours affectionately, yours sincerely, yours faithfully। ରୁଲ୍ 31 କଲନ୍ ଚିହ୍ନ ପରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଜାଗାରେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦୁଇ ବା ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୋଟିଏ କଲନ୍ ଫଲୋ କଲେ ସେତେବେଳେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଫଟୋରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କଲନ୍ ପରେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍ର ବ୍ୟବହାର ହେବନି, ଏବଂ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୋଟିଏ କଲନ୍ ଚିହ୍ନ ଫଲୋ କରୁଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍ର ବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ। There are many metals hidden away within the earth's crust, gold, zinc, lead, etc. Rule 32 don't overuse the capitals. ओके, कैपिटल लेटर बहुत व्यवहार करंतुनी, ଏହା ବହୁତ ଖରାପ। ଏମିତି କେତେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଇମେଲରେ ଆପଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଖିଲେ ସେ ଆପେ ଆପେ ସ୍ମଲ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟରର ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁନି। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ 32ଟା କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ରୁଲ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। If you like our videos, then subscribe our channel and press the bell icon so that you will be notified about the next video that will be uploaded by us. Thanks for watching this video. Jai Jagannath.